إذن في هذا التركيب سوف نقوم بدراسة تجميع الموصلات الأومية على التوالي وعلى التوازي. Donc l'association des conducteurs ohmiques en série et en dérivation. إذن سوف لهذا الغرض سوف نستعمل un multimètre fixé sur l'unité ohm. La première résistance c'est de valeur 470 ohms. Donc voilà les couleurs. Le jaune c'est 4, le violet 7 et le marron donc fois 10 à la puissance 1, c'est-à-dire fois 10 il y a 470. بالنسبة la deuxième résistance c'est de même valeur, c'est le jaune, le violet et le marron 470 ohms. إذن سوف نقوم بتركيب هاد الموصلين على التوالي. إذن غادي نشوفو القيمة اللي غادي نلقاو هنايا. إذن بالنسبة لقينا في لاصوم ديالهم سي 0,945 كيلو أوم، سيتادير 945 أوم. إذن بالنسبة للاسوسياسيون، بالنسبة لانسيرتيتود اللي كنلقاو في لا فالور اللي هو بالنسبة كيرجع يعني لهداك اللون الرابع بالنسبة لشاك ريزيستونس. إذن إلا كان ذهبي راه كتكون بليز أو موان 5%، إلا كان فضي بليز أو موان 10%. إذن غادي نشوفو بالنسبة إذا دونك بالنسبة للتعبير ديال لا ريزيستونس إيكيفالونت، يعني بالنسبة للمونتاج en série, en série, on a R équivalent est égal à R1 plus R2, c'est-à-dire 470 plus 470 يعطينا 940 تقريبا أوم. غادي نشوفو بالنسبة للمونتاج en dérivation. Donc montage en dérivation. Donc on dirait la première résistance et la deuxième résistance ici. Donc voilà. Donc les deux résistances sont montées en dérivation, c'est-à-dire la valeur اللي هي تقريبا 0,240 يعني كيلو، c'est-à-dire 240 أوم. إذا بالنسبة لهاد التعبير هذا دونك montage en dérivation يعني على التوازي يعني le R équivalent, c'est-à-dire 1 sur R équivalente égale 1 sur R1 plus 1 sur R2, c'est-à-dire 1 sur R équivalente, 1 sur R équivalente est égal à quoi? Égal à R1 plus R2 sur R1 plus R2, c'est-à-dire l'inverse هنايا. donc عطينا R équivalente عطينا l'inverse هنايا donc c'est-à-dire R1 fois R2 sur R1 plus R2. Voilà, donc ça c'est la résistance équivalente. donc donc غادي لقينا بالنسبه لهاد القيمه اللي غنلقاو هنايا. اذا درنا لابليكاسيون نيميريك دونك غادي نلقاو في لا فالور في لابليكاسيون غنلقاو 220 ohms divisé par 940 ohms، وبالتالي غادي نلقاو هنا الأوم أو كاري. دونك غادي نلقاو هنايا 200 تقريبا 35 ohms، c'est-à-dire à peu près égal 239، c'est-à-dire وبالتالي هنا كنكونوا حصلنا على واحد القيمة ديال المقاومة أصغر. هذا هو الهدف من تركيب مقاومتين على التوازي.
بحال باغ اكزومبل ما عندناش حنا هاد لا فالور ديال المقاومه، ما عندناش واحد اون ريزيستونس اللي هي ديال 230. اذا هنا كنديرو لاسوسياسيون ديال لي دو كونديكتور بور افوار هاد لا ريزيستونس هادي. اذا نتمنى انكم استفدتوا من هاد الشريط هذا.